هذا القرآن بأيدينا نور في الظلمة يهدينا. هذا القرآن بأيدينا نور في الظلمة يهدينا. كلمات الله لنا نزلت تصلح دنيانا والدين. كلمات الله لنا نزلت تصلح دنيانا والدين. هذا القرآن هذا القرآن هذا القرآن بأيدينا. هذا القرآن بأيدينا. قد بدد ليل الأوثان قد فجر نبع الإيمان. قد بدد ليل الأوثان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سنة تبين لجل كيجكلو أمبي أو بلا جل فوني السلامة كفولي كاينو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كجراو لك فو أن ينصر كنا من كننا أودي القرآن نور كنا ما مي كنا ينما أوني ويا أنكرمو أني أنا المامي نو دكتور سعيد محمد بابا سلاي أقادون غفو أنا ولدت مكابولي فمن كان أودي فضائل السور وآيات القرآن الكريم. القرآن سورة القرآن آية فسمتي كرنجرنين ننا مننا كان داسي أولو ما كلولا سي لجل كجكلوما وسراتيكا بولما أنا ولدت جورا سورة من كابونكا أودي سورة الإنساني. أنا كرموها جرانا كفو على كتير صلى الله عليه وسلم akatabolo kunyemminye node suratu sajida ani suratul insan atumolu fulakala jumadun fajiri konnana. Fajiri joko folo abe suratu sajida kala, fajiri joko fulana abe suratul insani kala. Ola ya la nyini sa sura nunu fen juma nebe ukono kaseko wala wala lajel ke jekulu ye wal sabsika nafasara ola وسراتيكا بولما أني سورة الإنسان وسورة أدمنا أكمنا فمنونكا نودي هذا ما دين يرى لسوري ميني هذا ما دين يرى تنتي أنا نانينا ما ينكوننا وأنا نانينا ما ينفنا كنا أكانغا كلا على منونا أدسرا أولو دوما كوفو ما ويكا جما كلوبا فلاي ينا ما ينكوننا منو سنا الله تعالى تما أني منو يرفنا بنا الله تعالى تما منو سنا الله تعالى تما وكسراي جماعي منو فنا بنا الله تعالى تما وكسراي ميني أنا كرامو جورا ويرو لا حال سامي كما تمو على أكتمني ولا لا. دكتور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى تنوكا ولمن لك بركة. نعم. مسمي أي قرآنين داما kake norway kake kanay. Na'am. ala kake makanay. Amin. ala kama norway. Amin amin. Abisari chideyna sallallahu alaihi wasallam. Qur'anin jigina alaminga. Na'am. Aya kala kasadana ka bange anye. Na'am. Sahaba ya ta nenga ka la se komoma fukana se awma bi Allahu akbar. khalafan an salafin. فوق تاسي دوم مسا الله سبحانه وتعالى أي دوم ملتك لكما كبكو تينو أيوة دكو كولوكا. نعم. نو بيكون القرآن فديك مالك رسول الله عليه وسلم. نعم. على ذي تشيدون لباني كبكو بدو ديرا بلا جنم ناكو كالك كبكو يفين مي هو القرآن. نعم. كبكو وتبانغوي على دروسلي يري وهذا ما كبكو دي كوي. الله أكبر. نعم. دابو تين كفوكات تنغنيمي كما قرانا بيتشو منا دم سنفتينو نعم. شيء سام كونونتو درسلم بي كونا. الله أكبر. أبلا جلي. الله أكبر. ايوه قران عرب كان دي كنت تسرع دو بينو هل يكون يا عرب كان الله أكبر. الله سبحانه وتعالى مساي كما كان دي. نعم. ولا استاذ محمد. ايوه. anga wala na sira yoromina qur'anan noro keneka suratu al-insan. نعم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر. نعم. anga wala na نجو yoromina. ايوه. وي alaka jumuma hera mumbo nyefe
damu min b'u ɲɛfɛ نعم kɔrɔta ni daraja ni makamu min b'u ɲɛfɛ ala k'o ko kɛ fɔ an ɲɛna labɛn min sabatilen don Alahu Taala bolo Ala Taala ka bila olu ɲɛ ayiwa ka kɛ u ye k'a fɔ u ɲɛna diɲɛ kɔnɔ n ko sɔn an ka nisɔndiya ni a ye ayiwa n'an nisɔndiya ni a ye k'a fɔ nin ko in bɛ yen a labɛnna maa min bɛ taama nin sira in kan o n'a to halisa an n'an ka damakasi caya ka se sira in tigi ma n ko sɔn a k'an sabati o sira in kan an fana kana taa se an ka taa se nin ma a laɲini o de ye ala ko nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen Allah subhanahu wa ta'ala ayiwa a y'a ka jɔn ɲumanw a y'u kibaruya fɔ نعم inna al-abrara al-abrara نعم o ye maa ɲumanw maa de ɲumanw de ye Allahu akbar jamu bar ko maa ɲumanw u bɛ yɔrɔ min na a y'o fɔ Allahu akbar a y'a daminɛ fɛn jumɛn na fɔlɔ u ye damu min na arijana kɔnɔ n'o ye bɛ min fɛn minnu fɛn min duman min bɛ di u ma a y'a daminɛ ni o de ye ayiwa a tɔ bɛ yen nɔ sanni a ka don walawalali tɔ ninnu na sa ayiwa n'a fɔra ko maa ɲumanw u bɛ baara dɔ de kɛ o u ye baara ɲuman dɔ de kɛ o kɔnɔ o baara in Allah subhanahu wa ta'ala a ye dɔw jate yan nɔ k'a sɔrɔ minnu mana jate i bɛ se k'a fɔ o t'a bɛɛ ye o nka o kɛlɛkɛla bɛɛ lajɛlen i bɛ t'a sɔrɔ a bɛ kɔrɔli kɛ ka taa dɔw yɛrɛw de ma ayiwa baara min kɛra sababu ye sa kɛ k'u lase arijinɛ in ma arijana in ma ayiwa o de dɔw bɛ ka fɔ nin yɔrɔ in o de dɔw bɛ ka fɔ yan نعم نعم ayiwa n'i y'a lajɛ ayiwa badenw n'a ye nin yɔrɔ in lajɛ ayiwa Allah subhanahu wa ta'ala a ye maa ɲumanw a y'o ko fɔ ayiwa a hakili bɛ sina ka teliya ka taa baara dɔw la a m'o baara ninnu fɔ a ye baara wɛrɛw de fɔ maaw hakili bɛ taa jɔ baara minnu ka teliya la a ma olu m'o baara ninnu fɔ ayiwa naam nka a ye baara wɛrɛw de fɔ yali a hakili bɛ taa min na teliya la olu sen t'a la de wa u sen b'a la de nka a ye baara wɛrɛ minnu fɔ ni maa min bɛ se ninnu ma i bɛ taa sɔrɔ i y'olu kɛ ka ban i y'olu kɔni matarafa ka ban ka ca la maa min bɛ se n'o tɛ yan a bɛ na min fɔ selibaga ŋanaw sunbaga ŋanaw hijikɛlaw umurakɛlaw jakabɔlaw an bɛ d'a ma se olu ma nka yɛrɛ olu sen t'a la wa olu sen b'a la dɛ n'olu ma kɛ a tɛ ɲa nka a bɛ na min fɔ n'i bɛ se olu ma o b'a sɔrɔ e ye nin ɲɛnabɔ ka ban o tuma na Allah subhanahu wa ta'ala a y'olu de ka baara a ye to fɔ an ɲɛna o ye baara jumɛnw ye sa a y'a daminɛ ni fɔlɔfɔlɔ min ye ko yufuna bin nadr yufuna bin nadr k'u bɛ dafalen n'u y'u dafalen fɛn min na k'u b'a dafa u b'a bɔ a sira fɛ u b'a bɔ a sira fɛ u b'a dafa komi dafalen fana ye baabu ye ayiwa dɔnni bunakun kan a bɛ na walanda dɔw la walawalali bɛ kɛ a la kosɛbɛ ayiwa a bɛ se ka na f'i k'o sira fɛ kosɛbɛ a kiriw n'i ye dafalen a bɛ kɛ cogoya min na a bɛ sara cogoya min na o n'a ɲɔgɔnna ninnu ani kan k'i dafalen fɛn min yɛrɛ la komi a bɛ se ka na tawhidi fanfɛla fɛ ala kɛlɛmatiya sunnasiri dafalen ɲimi dafalen yɛrɛ a bɛ kɛ jɔn ye ayiwa jumɛn bɛ bɛn jumɛn tɛ bɛn i b'a ye a bɛ na o babu fana kosɛbɛ nka komi an ka walanda tɛ o fila si kɔnɔ an ka walanda ye jumɛn ye ko kuranɛ nɔrɔ o yɔrɔ min filɛ nin ye ka dɔ fɔ a la ka se k'an yɛrɛ dusukolo lamaga ni a ye o la dafalen min fɔra a la yan nɔ ko n'u y'o dafalen min na k'u b'a dafa a ye dafa nka dafalen yɛrɛ kiiri yɛrɛ fɛn jumɛn ye o fɔra yɔrɔ wɛrɛw la min tɛ nin na o la sisan an bɛ min ta yan yɔrɔnin in na nin aya in na k'a fɔ n'i y'i dafalen dafalen dun tɛ kɛ fo ala de ye ala ayiwa n'i ye nin kɛ ne ye n bɛ nin kɛ ayiwa maa bɛ Alahu Taala de tɔgɔ dɔrɔn fɔ ka fɔ ala n'i ye nin kɛ ne ye n fana bɛ nin kɛ dafalen ɲɔgɔn de ayiwa i y'o kɛ ala y'a ta kɛ a tɔ tora mun ye e ta ye sisan o tuma k'i b'a dafa minnu b'a dafa de a bɛ k'olu de tanu ayiwa olu de mankutu fɛ ko tanu a bɛ k'olu de mankutu fɔ k'olu de tanu minnu bɛ dafalen k'a dafa o la dafalen
ikalla ni na sorola atmana ilahidu min taqo dafa way ma nyuma nga baray la dina bara hakil na kote koy yelo koroye aywa wala nda bana doro ne katanda fa le fendola sini fana mbage yalli o de la ni wa ay la nyini toyi dina ko fanante la ni ma be se joro do la ibaki na'am la hala do la kasoro sana kake ni ya toy no ko de kai iba to no to wa bi aywa sabu da fana yire koroye ala ni ni nge fana be ninge muna e foloti take aywa ala chamangi yo ala chamangi ko de anyu mai aywa ikake na ni ngomi mflene ne ba fika ni nyini fe ngono lute bande te ba jen ko ambela de na anta sigile de ko so aywa na nyogo soro yoro mina jigi abana ka fo aywa ala banjabi ambo lu fana dakene ka na'am misiri ko no salib banna juma salla ma wa soro dola ay do o kene ni hami ko be na ni hamina mo be na ko so na otmana ananga hamina ko ni anolu be wuli anolu be dade be da ko so na otmana na be ni ya sira nyumanye e ka fendo ke alaye otmana ifana nga ala mako to soro ga nyinni ke sake ka nyinni ke aywa bisa ka fo ira fana ko ala ko ni se ni nyinni ke ba nyinni fe ka ni ke aywa otmana ko de kan o de che kan ka teme folenka ka teme dafalen aywa ngani manya ko sani dafalen sa kera lahibe na ko in kera baba sarafe kono ka ba sarafe na o ma kiri mi sendo be no ko be tugola Allah na ni dafalen kera ni fendo ye aywa ni sharia be o jate afuko ye kuma fuye kula halawbe na no te minu ngoni no lo sirla kama lo sabatira ko alama ni fendo be ni ya so aywa ne be kan baran yini kandida o kacha ne kera ye ala beti sabaso aywa ne be kan marché yini ni ya soro na'am ala meni dima ne mishikanti ge na'am ni saka kanti ge ne bora ni muso yere fana no fe na'am na ko no yara ala meni ki na ni fe no abeni chowe na to no ko inkera bela gelin kan aywa e ko ni nisiyo kera tumamina o fe ina na miri ikanga mingi ani ko inkera rate kata wuli ka se karamɔgɔw ma ayiwa ni wɛrɛ tɛ se ka sɔrɔ ni na wa ka bɔda ɲini ye sa yɛrɛ ye sa o tuma na Allahu subhanahu wa ta'ala minnu mankutu ɲuman ye olu ka sira tɛ olu kɔni ni ala y'a kɛ u ye ka ban u fana b'u ta kɛ u fana u ka sewa o nɔgɔni waati u bɛ teliya ka ala ta in kɛ lawdi min b'u ni ala taala ni ɲɔgɔn cɛ sitana kana marasa ka don n'a cɛ e ni sɔrɔ ko kara sama n'a y'a sɔrɔ e yɛrɛ siri t'a lajɛ i ka ɲɛɲini a la o tuma na Allah subhanahu wa ta'ala ye minnu mankutu olu kɔni n'u ye dafalen kɛ hali n'a sɔrɔ ni sira wɛrɛ kun bɛ yen o kun ka ɲi nka n'a kɛra kaban o kɔni ye dafalen kɛ ala ye min kɛ u ye ka ban u fana b'u ta kɛ ala ye olu de ta yufuna bin nadhiri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira wala to ni baara ye maaw t'a jate k'a fɔ ayiwa baara minnu ni hakili bɛ sina ka jigin o la teliya la o ye arijana sira ye nka an y'a fɔ cogoya jumɛn an ko sani minnu bɛ na fɔ de n'i bɛ se o ma i bɛ taa sɔrɔ a tɛ ɲɛ fɛn min kɔ i y'olu kɛ ka ban n'o ye seli ni sunna ɲɔgɔn na sabu ni lahala in bɛ kɛ tuma min na a caman yɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ seeda yɛrɛ t'a la i yɛrɛ ni ala taala cɛ ayiwa a caman maa tɛ wuli ko fana n'o tɛ n'a y'a sɔrɔ ni maa ta b'i bolo maa ka hakɛ don o bɛ wuli a ka nɔfɛ kosɛbɛ a b'a sama ka taa yɔrɔ min na a b'a sama ka taa yen nka ni e kɛra k'a fɔ e ta Allah subhanahu wa ta'ala min b'i n'a cɛ seeda tɛ yen nɔ maa tɛ wuli k'a ɲini yɛrɛ e y'i jija k'o dafa o kɔrɔ ye minnu b'o ta ɲini i b'olu dafa kɔrɔ y'o de o kɔrɔ ye k'a fɔ ni maa min ka sira in de o ye lahidu dafalen de ye ni lahidu mana tɛmɛ ani maa min cɛ a kɛra maa kelen ye o kɛra jamakulu ye a b'a dafa tumana fɔ n'a da tora ayiwa maa wɛrɛ n'o tɛ a da tɛ ale la o tumana n'i bɛ kɔrɔli kɛ ka taa o de ma o de kama an ko baara ɲuman dɔw bɛ yen nɔ ayiwa ni alijana mankutu ninnu fɔra hakili bɛ ta k'a fɔ i t'a sɔrɔ u bɛ ka nin de kɛ ŋaniya yɔrɔ in na a nana nin de fɔ o kɔrɔ ye k'a fɔ n'u ye se nin ma tuma min na o b'a sɔrɔ baara ɲuman o y'u ka taabolo ye
u bɛ lahidu dafa naam ni maaw cɛ ni maaw ni ɲɔgɔn cɛ naam ayiwa tɛ walefɛn dun nin bɛɛ lajɛlen matarafalen de kɔfɛ i b'a ye ala ta min maa tɛ n'i ɲininka a la wali waati dɔ la yɛrɛ maa dɔw yɛrɛ b'i fari faga ko yɛrɛ la dɔw yɛrɛ b'i fari faga ko yɛrɛ la n'i y'a kuma fɔ dɔw ye i b'a sɔrɔ u b'i fari faga kelen yɛrɛ la nka o bɛɛ lajɛlen na ne y'a dafa ala ka min ma olu ye maaw ye baaraw ye baara minnu ni ala taala ye saraba fɔ o tigiw y'a kɛ an tɛ ma jɔ dɔn a bɛ na ni baara tɔ ninnu wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira k'u bɛ siran dɔn ye dɔn min o dɔn in a balaw a juguya o kɔni ko yɛrɛ kelen de a dogolen tɛ maa la o maa tɛ maa ɲininka ko tuma na ko k'o bɛ cogoya jumɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la k'u bɛ siran o dɔn in o tɛ limaniya jusen dɔ ye o kɔrɔ k'a fɔ o bɛ siran o limaniya bɛ ni lahara ye alikiyama don bɛ yen sanni i ka so ma min ye alikiyama kɛ alikiyama ye a ka sɔrɔ i dara o la k'i bɛ da o la n'a sɔrɔ i dara ala la alikiyama ko yɛrɛ fana seri ma ni siran jumɛn ye alakira sallallahu alaihi wasallam ciden minnu tɛmɛna olu fana ka mantonw ta sera n'u ka cidenw ka sira ye ayiwa o kɔfɛ fana a nana kitabuw la i dara nin bɛɛ lajɛlen na n'a ye nin yɔrɔ in fɔ o ni minnu tɛ ɲɛ ɲɔgɔn fɛ i bɛ taa sɔrɔ u y'olu de kɛ i dara ala la i dara a ka malikaw i dara a ka danfɛnw na a ka cidenw na taara ka kitabu wa haka fana bɛ na o kɔfɛ sa a nana baara dɔw fana fɔ o fana bɛ komi fɔlɔfɔlɔ min fɔra o ɲɔgɔnna de so an filɛ ka filɛ de fɔ fɔlɔ in o ye kɛwale ye i bɛ fɛn dɔ de kɛ walima i bɛ fɛn dɔ bɔ i kunna dafalen kɛra kantigɛli dɔ ye walima dafalen kɛra ka sun dɔ kɛ walima ka taa hiji walima ka taa umra kɛ filanan in o ye limaniya ko de o ye dusukun de ka sira o sira min filɛ nin ye o b'o tigilamɔgɔw nɔfɛ de koyi ni ko nana jɔ kɛnɛ kan ale bɛ miiri fɛn fɔlɔfɔlɔ min na nin ko in ni ne y'a kɛ yala a bɛ kɔlɔlɔ se ne ma nin dɔ in na wa a bɛ miiri o de la o de ye ka siranya ye o de ye nin don min bɛ nalen yali fɛn bɛ ne ɲɛ a don in na wa ni bɛna nin ko min kɛ yali ni y'a kɛ a bɛna kɔlɔlɔ lase ma nin don in na n'o ye alikiyama don ye komi sisan diɲɛ misaliyaw n b'u gosi ka so ka kow surunya de ayiwa maa dɔn a bilala fɛn dɔ kunna ladegeli la n ka misala kɛ ladegeli walima a la kalani k'a fɔ n'a ladegela tuma min na n'a ɲana ayiwa maa minnu y'i bila a la n'u ka laɲini u y'o jateminɛ k'a fɔ o b'i la u bɛ n'i kɛ nin ye o tigi n'o b'o baara in na n'a bilala o la n'a bɛna fɛn o fɛn kɛ a b'a fɔ est ce que n'i y'a kɛ nin kɛcogo in na ayiwa o bɛ na kɛ min ye a tɛna n'o t'o la a bɛ n'o b'o la walima a tɛ n'o b'o la i b'a ye a b'o de jateminɛ fɛn bɛɛ lajɛlen jateminɛ a b'o bɛɛ lajɛlen de fɛn jate a b'o de jateminɛ fɛn bɛɛ lajɛlen o la a bɛ ka maa minnu mankutu olu fana u ka kow bɛɛ lajɛlen u bɛ jateminɛ fɔlɔfɔlɔ min kɛ dɛ yali i bɛna kɔlɔlɔ lase ma don in na wa sini alikiyama o de y'o ka jate fɔlɔ ye o tɛ jate minnu bɛ yen nɔ n'o ye diɲɛ ɲangata ni fɛn ninnu a tigi bɛna mun kɛ na nin ko in ayiwa polisi ko b'a la gendarme ko b'a la juge ko b'a la i t'a sɔrɔ olu bɛ na kɔfɛ dɛ nka a bɛ miiri ayiwa lahara de la fɔlɔ ayiwa ni dun y'o lajɛ k'an yɛrɛ ɲininka an ka lahala bɛ cogoya min na o ni ala yafara n ma o yɛrɛ bolo n'i ye lahara ko fɔ ala ka ban hakili la k'a fɔ i y'o ko yɛrɛ nɔgɔya de koyi n'i ko k'a fɔ i ka ko k'a fɔ n y'a to ala ma banna de ale tun bɛ siran de n'i ko k'a fɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ polisi la juge la n'a ɲɔgɔn walima n bɛ na nin k'i la aw t'a dɔn de o tuma na i b'a ye Allah subhanahu wa ta'ala a ye nin fɔ ka tugu fɔlɔ in na nin ye limaniya de ye dusukun na nka a nɔ bɛ ye i ka kɛwale sabu i b'i yɛrɛ minɛ n'i y'a dɔn k'a fɔ fɛn o fɛn a bɛna tɔɔrɔ lase ma sini i b'i yɛrɛ minɛ ka bɔ o la o tuma na dusukun baara dama tɛ o a nɔ bɛ bɔ sen fɔlɔ
fana o de kama an b'a fɔ waati caman n'a fɔra k'a fɔ limaniya bɛ dusukun na n'a bɛ tiɲɛ na maa t'a dɔn de nka nɔ bɛ bɔ ayiwa kɛnɛma fana nka e min ta mana kɛ e t'a ɲuman yɛrɛ kɛ e bɛ ka juguman de kɛ n'a fɔra i la ka ban k'a fɔ nin t'a ɲɛ ye ko ye ne dusukun ka ɲi ne dusukun man ɲi dɛ o tɛ ni dusukun ka ɲi nɔ bɛ kɛnɛma o fana Alahu subhanahu wa ta'ala halisa a bɛ tɛmɛ ni mankutu ninnu ye ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا نفنا يمكتو دوي بارا دي دون أيوة أنا يرى لجي أو بارا يفنا لجي نعم أكو ويطعمون الطعام كوبي ما هو لدمني دمنينا كبودي الله أكبر على حبه كسر دمني كم بيويرا الله أكبر وبعد موما kasra ubadi joni ma mami no fana makoba la kosibe Allah subhanahu wa ta'ala ay ma saba ayoro jate no te dumni medi ma wero ma kasro minun te nunye ngita soro ko werebe olu tajukoro ebe ka fendo de nyini afe ibati no nunta chamana fe mrenta jukoro chamana Allah akbar ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا نعم أيوة كوبة دمني لا دمني مولا نافرا فيطعمون الطعام ومولا دمني نعم وكرو أيوة كمولا بلو أودي دون وبلوي بسيكا كي دمني دي نعم بسيكا كي ميفي بسيكا كي فراكلي دي min bɛ a labalo a kan b'o de ka se ka adamaden yɛrɛ lajɔ k'a labalo a kan b'o de ala hubbihi miskina wa yatima wa asira maa saba y'o de fɔ miskina o ye se tɛ maa ye maa min ye sen d'anw ye a tɛ s'a yɛrɛ kɔ o de ye miskina ye wala k'a ko k'a kuntala surunya o de ye miskina ye waati dɔ la an b'a fɔ k'a fɔ ko ayiwa fantan hali n'a sɔrɔ kumaw bɛ dada ɲɔgɔn kan cogo min u b'o bɔ ɲɔgɔn na komi fɛn wɛrɛ bɛ yen nɔ olu fana u b'a fɔ ko fakir o de ye fantan ye wala o de ye fantan ye walima tɛgɛlankolon yɛrɛ hali n'a y'a sɔrɔ kumakɛlaw ayiwa u b'u falen ɲɔgɔn na waati dɔ la miskina o ye miskina ye maa min a tɛ se a yɛrɛ kɔrɔ maa min tɛ se a yɛrɛ kɔrɔ la u b'olu ladumuni kɔrɔ a bɛ miskina a b'u dɛmɛ a bɛ jɔ n'u ka ko ye ko miskina bɛ se ka kɛ maa kelen de don kungo yɛrɛ de b'a la dumuni tobilen ou bien ka dumuni tobilen san k'a d'a ma ale mako bɛ o yɛrɛ de la a bɛ se ka kɛ komi a bɛ se ka ale ka lahala in to yɛrɛ a b'a ka denbaya de la ka sini surɔ fana t'a bolo i k'o d'a ma a k'a yɛrɛ balo ni a ye a k'a ka denbaya balo ni a ye o tɛ a bɛ se ka kɛ a jɔlen filɛ yɔrɔnin min na a kɔnɔ falen de don ka sini ta t'a bolo miskinan wa yatima ko b'a di yatimaden fana ma yatima ye mun de ye ayiwa sariya ka mankutu la ko k'a fɔ falatɔni o ye jumɛn ye ayiwa maa min ni a bangebaga cɛman n'o y'a fa ye n'o fatura madama a ma kɛ baligu ye a bɛ f'o ma ka fɔ yatima sariya mun na kɔni bangebaga cɛman munna sariya y'a ta ka bɛn o ma sariya ye adamaden ka ayiwa ka musagaw ani tɛ ɲɛ fɛn minnu kɔ a y'a dulon bangebaga cɛman de la o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko muso ma ko jɔyɔrɔ t'o la nka fɛn min ye musaga ko o tuma na ale ka jɔyɔrɔ ye o de ye o tuma na n'ale tɛ yen fo mɔgɔ wɛrɛ de ka musaka kɛ o tuma na a kan bɛ olu de ma mɔgɔ minnu bɛ jɔ ayiwa bangebaga cɛman jɔyɔrɔ la musaka ko la wa yatima wa asira o ye maa sabanan ye o ye sabanan ye o ye ɲɛnamaminɛ maa min nana ɲɛnamaminɛ jɔnya la sa ɲɛnamaminɛ jɔnya la kɛlɛ tiɲɛna u bolo u y'a minɛ k'a kɛ jɔn ye walima sirilen yɛrɛ b'u bolo f'a ka yɛrɛ kuma bɔ o min filɛ nin ye hali kasoladen dɔw y'o bɛɛ lajɛlen fana dɔ hukumu kɔnɔna na maa min ni a minɛna ka don kaso la a ma minɛ kojugu walejugu tɔn kɔrɔ ayiwa
maa dɔ ta taara nɔfɛ walima ka taa o sira fɛ a ye maa dɔ ka fɛn tiɲɛ a ma se k'a sara a y'a yɛrɛ sɔrɔ yen k'a fɔ ko o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don mun kɔnɔ ni mankutu ninnu waati dɔ la i bɛ taa sɔrɔ a sababu bɛ se ka sɔrɔ maa kelen yɛrɛ la komi o bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na o tuma na nin jamakulu in nin maa ɲuman ninnu i bɛ taa sɔrɔ nin b'u ka jate la o la e fana de kan k'a lajɛ i k'i yɛrɛ lajɛ ayiwa seko dama yira yali i ka ɲumanya delila ka se nin maa suguya saba in ma n'a sɔrɔ n'i m'a kɛ i k'a ko bɔrɔta i y'a kɛ fana k'i jija i seko dama yira la koyi parce que e yɛrɛ bɛ se ka kɛ ayiwa seba t'i ye nka i bɛ se ka ko dɔ kɛ mɔgɔ sɔrɔ i ka dɔn ni mankutu in kɔnɔ n bɛ ala deli ala k'o sira dɔ nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen nin yɔrɔnin na mɔgɔw bɛ jɔ a kɛrɛfɛ u bɛ na ni kiiri dɔw ye hali n'an ma dɔn k'a fɔ k'an b'o bɛɛ lajɛlen walawala an kana na bɔ kuranna nɔrɔ kɔnɔna na ni ala sɔnn'a ma an ka sigi nata in na an bɛna dɔɔnin fɔ u bɛ min fɔ yan yɔrɔ ninnu na munna a ye nin maa saba ninnu a y'olu de ta kɛrɛnkɛrɛnya ma maa min bɛ ayiwa dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin olu maa minnu bɛ ninnu fana labalo i b'a ye dunbagaw bɛ dɔ fɔ o la o kɔfɛ an na tɛmɛni ayiwa mankutu tɔ ye mankutu minnu alijana mankutu b'a kɔnɔ n'i sigira ka miiri ala yɛrɛ ayiwa a bɛ sina ka i nimisi wasa ye sabu ni miirila k'a fɔ nin ko in kɔni bɛ yen ayiwa Alahu subhanahu ka sɔn kɔnɔna na ne b'o sira de kan n bɛna taa se o ma o yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye fɛn fɛn n'o bɛ sen na o bɛɛ lajɛlen a kɛlen n'a kɛbala waati dɔ la o bɛ k'i bolo fɛn kelen de ye o tuma na halisa ni ala sɔnna inshallah an ka sigi nata in na ani an balimaw Sunna TV kɛnɛ kan an na ɲɔgɔn hakili jigin halisa nin sura in ayiwa alijana an mankutu n'a nɛɛma n'a damu minnu n'o fɔra nin sura in na k'Alahu subhanahu wa ta'ala deli ale bɛ kuranɛ jigin ka kɛ nɔrɔ ye ala k'an bɛɛ lajɛlen dusukun nɔrɔ ni kuranɛ ye o la an bɛ lajɛlikɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo ka ɲini masa taala fɛ ala ka ani aw sara hɛrɛ la hada wa sallallahu ala nabiyina muhammad والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا القرآن بأيدينا هذا القرآن بأيدينا نور في الظلمة يهدينا كلمات الله لنا نزلت تصلح دنيانا والدين هذا القرآن بأيدينا هذا القرآن بأيدينا